Good afternoon, guys. Na ako dire, guys. Mato ko gibabaw, guys. Ay mo palit kog sudan, guys. Ug tinapa ay sudan na tinapa, guys. Init kay sa mua, guys. No. Balay ni tita, sa akong tita din. Balay na muna, guys, kanang puti din. Dito balay sa akong tita, no. Now, guys, kwarta, guys. Pahit kong sudan, guys, kay may sudan sa mua, guys. Ako pa gipasugo, guys. Init kay, guys. Init kay, guys. Maitom tani, guys. Init kay mga, guys, no? Then, dala na po ko wifi, guys. Pero, di ko magdugay kung mag-wifi ko, guys. Kaya makasabaan ko sa kukong mama, guys. Welcome to YouTube channel, guys. To another vlog in Meroji. And Meroji to another vlog. So guys, no. Sorry lang, guys, na ngano wala niyo nakita ang tanan kalibutan. Kaya ngano, guys. Comment lang kayo sa comment section. Ngano dili man makita ang kalibutan kay ako ra isa. Comment lang kayo sa comment section, guys. Kaning mga litera taman B. Ako ra isa. B, kaming duha. 3, tatlo kami. Comment lang kayo, guys, sa comment section. Pamili na mo glitter drop, guys. Comment section, YouTube channel. So, ang pangalan sa akong YouTube, guys, is Roy G Vlog. So, di naman dyan ang mga airs ng vlog, guys. Kay, kung yeson pa lang vlog, guys, karang Roy G Vlog, ang akong vlog, guys, mawala, guys. Mabito, guys, nagmahay ko, guys, na katong pag-vlog na ko sa una na harapan, Roy G. Dito, guys, dako, kaya akong kuhan dito, guys, dako kaya kong views dito, guys, kay 10.8k. Okay, guys. Then akong subscribe kay naabot to 22, guys. So nalata si Bobo, guys. May pa kayo nga pa dito, guys. So tan dako kayong kuan, guys, na akong share kay 3. Yan. So, nana sila, guys. 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 So, nanata dali, guys. So, sila dito, guys. So, mobile na punta, guys. Okay. Magpalit daw tag bitsin o tinapa. So, sila, guys. So, alit api ko kalamay. Ha? Sa itong bibit nagpalit. One port, guys. Drang kwarta, guys. 100. So, dako na, guys. Dako na itong kwarta, guys. Okay, palit tagduha ko 1 port. Dayon, bits yung isa, guys. Oh, then sardinas. Abot ata, guys. Go, guys. So, ha?
sarado guys. So, dito ta guys sa itik guys. Itik ta guys. Init ra ba kayo guys? Dito ta guys. Dito ta guys. Init kayo guys. Nabot na tayo guys. So na tayo guys sa tindahan guys. Ha? Dili na ang tindahan guys. No? Sampay tag maka-order guys. Kasi maka-order guys. So naipaw-paw guys. Yan ang puti sa cherry guys. Gutom na ko guys. So daan na rin taman guys. Goodbye.